Work from home ritualnya, ya tadi yang saya bilang, jadi pagi bangun biasanya, I try to, 15 minutes meditate atau enggak, workout in the morning. Hai Kerja di Startup edisi Work from Home kembali hadir dan kali ini kita akan mewawancarai Aldo Yosaputra dan posisinya di Bukalapak adalah COO Office dan O2O and Revenue Strategy. Aduh panjang banget sih Aldo. Hai Aldo. Halo Kak Yeni, apa kabar? Oke, sebelum kita ngomongin soal work from home, mungkin bisa dijelaskan tadi jabatannya Aldo tadi yang panjang itu sebenarnya apa sih posisinya di Bukalapak dan mungkin tanggung jawabnya apa aja? Ya, jabatannya doang yang panjang ya mungkin ya. Ya, jadi sebenarnya sekarang aku lagi fokus di COO Office. Basically, we're a team that collaborates with our COO to help the day-to-day operations to meet the business goals itself. Jadi, I'm focusing more in the Mitra Bukalapak as well as the revenue strategy itself to manage the whole operations-wise life cycle strategy untuk project inisiatifnya sendiri. Dan juga untuk new initiative juga dalam projectnya sendiri tersebut gitu. How long Aldo already work at Bukalapak? Sudah berapa lama? So far setahun sih. Oh oke. Terus suka dukanya apa aja tuh? Suka dukanya, lebih banyak sukanya sih itu biasa. Okay. Sukanya itu ya working in startups. We collaborate with people coming from different backgrounds, different ways of life. So people coming here to work, not only to work, but we collaborate to produce impact. That's the thing that I really love about my job, because we know that every day we come to work, we know there is the goal. We have the same goal to improve the Indonesian economy through the digital platforms itself. Gitu deh. Kalau dari sukanya sendiri sih, banyak ya teman-temannya seru-seru, terus semuanya fun juga. Kita semua very open communications, jadi nggak ada yang if we have problems, we don't treat it as a problems. It's a thing that we have to solve together gitu. Oke, ngomongin soal kerjaan, pasti kadang-kadang ketika sedang bekerja di kantor, mood tiba-tiba jadi hilang gitu kan ya. Kalau misalnya Aldo bisa cerita nih mood boosternya Aldo di kantor apa sih? Kemudian starter pack-nya nih sebelum kerja nih, apakah di meja harus ada telepon, handphone atau tablet atau laptop 2 layar gitu? Kalau Aldo gimana? Ini kalau di kantor ya berarti? Bukan. Di kantor. Kalau di kantor sih biasanya pagi siapin snack ya sebelum kerja. Jadi meja harus rapi pertama kali, terus order es kopi atau jus kalau pagi-pagi itu to boost my mood, because I usually workout in the morning before I go to work. Just try to do the work-life balance. Ya, kalau kita di Bukalapak kadang kita work overtime kan. Usually we start later. Jadi I workout in the morning terus sampai kantor. Mood boosternya lebih itu sih, minuman jus segar atau enggak es kopi kalau misalkan kurang tidur gitu. Oke, itu kalau kita ngomongin di kantor ya? Iya. Oke, sekarang kita udah mulai masuk ke ritual work from home nih Aldo. Apakah Aldo udah terbiasa dengan work from home ini, atau karena mungkin sebelumnya Bukalapak menerapkan remote working gitu, atau this is really a new thing buat Aldo work from home? I'm grateful Bukalapak give us the possibility and flexibility for us to work from home juga. Jadi sebelum wabah pandemi terjadi, usually I work from home around once a week or once in fortnight gitu. Jadi udah mulai agak kebiasa sih dari awal. Komunikasinya tetap lancar ya kan, project planningnya semua tetap lancar. Cuman mungkin kalau WFH itu kan kita kan benar-benar karantina ya di rumah ya, jadi nggak bisa keluar rumah. Jadi kadang kalau setup meetings kita harus setup meetings in advance gitu. Takutnya kan ada yang udah berkeluarga. Kebetulan kalau saya kan belum berkeluarga gitu. Jadi saya fleksibel kan, meeting jam berapa aja saya oke gitu. Cuman pretty fleksibel, jadi kebiasa aja sih sekarang WFH juga. Semua project lancar juga, dan
komunikasi tetap lancar semua gitu. Ritualnya seperti apa sih Aldo? Bangun, mandi, mungkin langsung buka laptop untuk kayak online meeting atau gimana selama work from home ini? Work from home ritualnya ya tadi yang saya bilang, jadi pagi bangun biasanya I try to 15 minutes meditate atau enggak work out in the morning around 1 hours to refresh myself, and then after that I have a good breakfast gitu kan. Kalau WFA ada kesempatan bisa masak breakfast sendiri juga kadang, lebih ada waktunya gitu, instead of spending 2 hours on the road. Biasanya kalau misalkan on the way ke kantor, sekarang bisa ada waktu lebih untuk olahraga pagi atau enggak dengerin podcast gitu pagi, half an hours before I start the day gitu. Terus biasanya sih mulai kerja jam 9.30. Itu biasa I set the morning routines 9:30 until 12, usually for back-to-back meeting, pack for the meetings, and then during lunchtime I can listen to more podcasts while having lunch, and then after that around 2 p.m. until 6:30 or 7 p.m. I focus on the own work gitu. Jadi meetingnya udah selesai pagi biasanya, I shift everything in the morning, terus pada saat siang ke sore bisa lebih fokus ke pekerjaan ya gitu kan. Harus ada di follow up ini itu kan. Terus ya ada dinner time and then quality time with the families. It's pretty amazing. We have more times with the families juga saat ini. Iya. Oke, during work from home, tools apa sih yang paling sering digunakan oleh Aldo? Mungkin kalau video call, apakah Google Meet, Zoom, atau Slack, atau Trello, mungkin bisa di-share? Semuanya sih kalau ini. Semuanya ya? Iya, kadang kalau misalnya Zoom juga ada kurang oke juga, jadi kita pakai Google Hangouts juga bisa. Biasanya mostly dari awal kita pakai Google Hangouts. Oke. Tapi kita utilisasi semua platform juga. WhatsApp juga kita pakai kalau kita interact sama mitra Bukalapak, orang-orang yang di lapangan juga kan biasanya pakai WhatsApp. Mostly Zoom and Google Hangouts. Oke, jadi lebih kerasa nggak sih tools itu bermanfaat banget selama work from home, Aldo? Karena sebelumnya kita take it for granted ya, karena ketemu di kantor setiap hari dengan teman atau dengan mitra gitu kan. Dengan adanya tools ini jadi lebih membantu, lebih efisien gitu ya, WFH ya? Iya, lebih efisien banget. Jadi semuanya bisa di-plan beberapa hari sebelumnya, bisa set the timeline lebih briefly. Kalau misalkan kita setiap hari kantor kan, kita biasanya kayak yaudah lanjutin besok gitu kan. Harus pakai aplikasi. Sekarang kita harus set semuanya dalam aplikasi tersebut gitu. Oke. Mungkin Aldo bisa nge-share nih selama ini kiat suksesnya Aldo selama work from home yang udah Aldo dapatkan nih ritmenya nih. Mungkin ada beberapa yang masih kesulitan untuk menyesuaikan karena terbiasa harus ke kantor tiap hari gitu. Aldo bisa share nggak apa sih yang bisa bikin WFH lebih produktif? WFH lebih produktif, what comes in my mind is the communications. That's the first thing. Because we work, if I work in a startups, we're very fast paced. Things happens anytime. Gitu. Jadi communication have to be open. We have to be fast responsive juga. Gitu. Communication sama set a weekly goals sih. For me, I think weekly goals is very important. So when you're about to start a new week on the Sunday, you already know what to finish on the Monday, Tuesday, Wednesday, all the way. Even during the week itself, sometimes the programs might change. People have to postpone this meeting, and some key results have to be postponed. But if we have the general goal, I think it's very highest possibility for us to improve the productivity while working from home. Oke, thank you Aldo. No udah worries. Mau sharing tips-tipsnya work from home ala Aldo di rumah dan semoga makin sukses ya WFH-nya, kerja makin produktif. Ya, sama kayak ini juga ya, sama Oke. di daily socials. Thank you Aldo. Thank you so much. Have a good day.